Ampani ampase nshranka nyame ayeye nka ne din. Sabre yam papa Kofi Abraham ana ye nyina ayete ne nka no. Ampa nshranka nyame de waye bradwe ne ntiase so. Ennese me ne omienu ye da so tiase ne moje di mu afurusane ya. Nata kire madabodwe mu a nshranka safo awrade din. Enne dai ye de asem ene ebre wade asem e nyame asem eno na nkwa ene asomdwe ewo mu. Se wokwati sa asemu ye a unya nkwa ede biara da enne dai a awrade ama adepa bi a kyeyen na emoje di mi ne umienu mu afusane ampa enhranka safo awrade ayeye nka ne din COVID-19 ya abayi se oda so tiase a na ya domara kwa enne dai ye de nyame asem ena ebre wo ma ye honye wahi asem no na be ma nkwaje asem na wotumi asem no na ayaresa ewo enunti enedai yan kyare ho no osofo obompa ye man na ye nko enem wa wo sakra wie mu mpason da ko na bibiara eni wa wo ntini ye eye wo ye na anope ye da wasese wa ma basa so amaye wo se wasem eye no kre na okra ni bibiara wo fa wasem no wotie wasem no okoda nko Aninti ye kuma ne kratri resi betie wasam dada enu na no pay ye bepu ama amanfo awade di en kan na de ye enya asori ne so ye nyam Yesu de amen amen Sabre osofo abompa ya manya enedai ye ba besua nyame asem ena asem a enuanom nyina aka yakoma ne de abrewo ede brewo no yiwasem no free James chapter 5 verse 13 to 18. Ene eho na ye gina na yaka enkwaje asem a kire wo. O Kristo ni yesa wo bompa ye abre nyina. Ansa na abekọ papa ni mu no gise ono papa din kita ho. E de se yenya ye wo asasi so ya wo na ye ma ebebusa ye hwade. Se wutimi enya kukudo na akọ papa na akọbusa na asem Oye obisa die nyina mawo. Empaibo ya die nyina. Empaibo ne mayenya yaresa, empaibo ne mayenya nkwaje. Empaibo ene maye niema ye hwe nyina bemu. Enam se Christopher Yesu empaibo ne ya kwadwere wo empaibo mu nti da bia ne de nam asofo so. Christopher adane ensen. Yetukosi anne otane ase yakosi ha. Yenim nyame a yesum ne nti. O Kristo ni nimu empaibo no ya kwadwere wo empaibo mu nti de bia opese osofo na emompa ye ma no se na no pay woni me be ya adwen baako na se wagina na wabompa ye asafo awrade obeye ma wo e wo se ye doso ne ye sum nyame a ye nyina de gidie baako esre ne ye bompa ye ma ye nuanom na na me ne omienu ye bekwa so ndam ne ye nyina akokan yakobam bom ne ye bompa ye ma ye nua bi oyare no da bi obasore na wodi atam sika atam bag na da sho moto amu na akotua ma obi se obi na emompa ye ma obreko a enkwaje ene ayaresa ewo wanum ena safo awrade wo hye yen se na obi hunu amane na ene ye nyina ye ntin yen za woni so ene no ho asam ene ye de brewo eno ti yen kyare ho no yen papa sofo pani esrewo fa yeko James chapter 5 verse 13 to 18 amino amen James chapter 5 verses 13 to 18 umayentie erade asem mumu bi ehu amane ana omompae obi bu ato ne yem ana
onto ayeyi enyu mu bi yare ana onfre asafo no mu mpanyimfo na wommo no so empire. Amen. Amen. Wase na se mumu bi huna mane ana ene ommo mpaye ene me ne umi enu ye huna mane ana ye dimrika baba ne na asofo so ene asofo nim se ye ntimi mo mpaye asofo nim se ye nkasa na nkasa ye hu ni se kwasore eni to Kristo ni mapa wo huna mane a wo abonse se obetrase abom mpaye no wo de wo mpaye nda ne nsem kan komodie ena wudi na woton wo nsem mankrofo ena nkrofo akire wo kwan kosofo we ho wa ben kosofo we ho wo nam osofo no onye ayon na onye kropot wankasa tenase na bom mpaye anase konya me fie na kokani ni unua no nyina enka mo na monya adwen baako na mo mpaye na sade etie bia no so how ena aba wo so a amane na aba so amane hunu na aba wo so a asafo awurade obagyew na wagye wo nkwa enu nti enedai a Christopher moma yenwane na yenkonya me fie na ho na ayaresa wo ho na bambo wo ho na tumi wo wose na se mumu bi ani agye ana ani etodwom da be na me ne omienu ye ni gye ya etodwom wani gye nyina ye se obefa wo ma ana befa wo kunu akwotena ensa nombia na ya nom nsa ne ya gye yani ho na nipa ani gye wo na enso ko so obi wani gye ankatodwom wani gye a obatodwom na dwuma abatu nyina eye kwawe yuje nyom enwuma abatu nyina ye shatawale nyom enwuma abatu nyina eye ampadu nyom kra de ebi ya futuo na so enwuma aba a rap ene na sefo na abanimu no Kristo ni mapa na ogira ho na no na ye ne de wase todwom ede adwom enye wiase dwom a woto akobu mu gengen na emoma ye Kristo mu dwuma woto ahwahwa onyankopon se wa ma wani age ana wasa oyade na ni jaba wa brabo mo emino. Amen. Na mumu bi ayare ana onfre asafo no mu mpani o se na se mumu bi yare a yemfra asafo no mu mpanifo na wommo no so mpaye na mo ye so mpaye na onsra no enwo na yensra no enwo ewa awurade dimu emino. Amen. Wase na se mumu bi yare a na onfra asafo no mu mpanifo na ommo mpaye ema no na yensra no enwo ewa awurade dimu enne onipa ni wotwe honhom nti na so de o so ye Kristo ni so asori a wokọ no kra no wonyi ni se oni Nyankopon nenam obesori akoba bi foforo akwaje mmoa obesori akoka nasam akire onipa obetena nyame fie na nyame abọ ne ho ban no wakra ne so no da bi o obesori ni akoba bi a ense na mfata na akwaje mmoa ewo ho enne de asam ne kasa kire me ne omienu se na se yemu bi yare ana eni asafo no mpanifo ntwa ne ho nhia ne yemo ne so mpaye na yensra no gidie enwo enne enya nwo so obodo enwo no ene kumintam ene abaifo woyire ne asefo no nya nu o wose yensra no enwo kronkron ene olive oil kra na enne enam atradifo ne abosomsomfo nti enya dwuma efise onipa di ne gidie ahyemu se wakọ sofo bi akwaje friends anointing oil fufuro bi na odi asra ye kum nipa edi ni moja edi fu hu nsuo dane ayi afra oil ne edi amaw obre ko se tena nyame fie enka sofo ayaba enumode eni sika pe boni nti no wo ma sori ba ne nto oil no mfa mba na wankasa won lay hands onyankopon asem mfa nka na mo mpa ye muso ena ma anipa yenya sofo kre kaseti ase enwosra bi eni ho na so James ka che se ye mu bi ehuna mane ana ene ye mo mpa ye mu bi yare ana ene asafo no mpanifo nten yensa wo so ne yensra ne ngo ena kofa mu adigu obi so adane abonsam afisa Kristofo ye ne ya mo abonsam anya ye mutumi o Kristo ni ti ne yonko Kristo ani asem a no odinam ena sofo a ye nyina ya ba obi ase na sore ne ye enti obi a akwamudi obi enti obi akasa ema na sore obi akasa ma Yesu Kristo enne asam ne kire wo se mumu bi huna mane ana ene asafo no mpanifo nten wo nsa won so wo wugidie ne se asafo no mpanifo nten yensa wo so kra still wakaya sofo a mompa ya ma unti ankokọ ho emino enne yenyi yakoma ne yadwen emfiri asofo mu ne yemfa yakoma ne yadwen enhye asafo awurade mu wo se yemu bi ehuna mane yemu bi yare ene asafo no mpanifo nten yensa ne yemo mpa ye ma ne yensra ne ngo enne olive oil aba wo wiase ni nyina wodin enne ye de frito ene sunflower ena adane olive oil wonyakopon so de mayen eno bia ne ye de sra Samuel ye de sra David ye de sra Saul
nanso na yenya asofo no kra san kaseti ya se oyira so de esra oyiro e wo mu bia na enye enam enipa akom di wo no mafu emu yefunu nti no ya frafra ne ma bebre ene ye wo oyiri tuntum ye wo oyiri buru ye wo oyiri green oyiri ne ye wo ahodo din ahodo bebre ne de ama oyiri no da bi awrade yi oyi ba ko penesi wo de sra Samuel no ho kwan se obi yare asafo no mpanifo tene wo mo sa mo bogidie mpaye ne ye de won fo no na enam so ma awrade sa ne yade nanso na bi ne umie no wo nyuso wo yira obi yuso wo yira na sore nye obi timi kura timi pretty kan say osofo kra wo hye atade tenten kra ya bayifo asofo emino enye sa na awurade ka no enne ye ne esi ye ntoma wa bonten ema abosomsomfo nso nya enyinaso no mo so kutia onyame asem enne osofo bi e pakra akoni na so di fienti okasetia na okwa kasa na sa beko kristofo nyina moma yenya sa de ne yenhwe de asafo awurade atwro no na yentu ho anamon na se etu ho anamon ne ma yenuan ma yehu a ombehu se nyame na tumi ye ne dia omomfa nyame anim onyam enkonkoma asofo ana enfa nkoma nuane abo na se momo bi hura mane na ene asafo no mpanifo enye ene obi asafo pania na se obi e wo sika awon nti nyame asamo ase ni apaja asafo pani ne de amano ana obi a wo ye ade e wasafo damu a woni mu mpaye kura woni mu bo enye sa ansafo mpanifo ni bi na ye ka asafo pani ode ne ho ato ama Kristo odi hini e woni mu wo mu ene se wo nten wo nsa no mo mpaye enye asafo pani a wo kwa so de akwa ne obi yira koda asafo pani a no so ti wo ni nkrofo kunu no ede da e wasori mu nye wo mu o sa nipa ne de o mo tene o mo sa nipa kro no ba tena ne yade mu sa ne ho nto no na mom si e fa o mo agi Kristo adie no mo de Kristo ne bo o mo bra o mo bom paye mo hinta o mo bom paye o mo si apini o mo paye bo mu mawurade tie o mo no wo mo na asafo awurade e kan ho asem na James tumi ne o mie no fo ye nya chinchin no na ye ntra nyame na ase na wasafo wo so na akọ ne mu a obetimi anya yaresa enya wo free ha na akọ tamale na akọ okumase na akọ baji wa home na akọ kwa me ye bo ankwanta eho na abenya yaresa ayaresa wo Kristo mu ayaresa wasaro fie kọ na wasofo asafo no emom paye mana ho beto se wone nam na akwoso so a eniema akese na ehim wo hwe no jai ne ye na yama nyame so akata ayaresa wo nyame fie Dr. Jesus ne ho asem ne ye ka kire we amino amen na gidie mpaebo be ma ayarefo no ho aye ne din na se waye bone bi mpa ewade de be firi amino o se gidie mpaebo ebe ma enipa wo yare ne ho ato no ene de oyare no kwa wo bom paye no cross sofo kra amfa ne sa antome so ntie ne enya de ebeyeye na obi nso aba na obekire na o mi enko sofo asomasi ho na ho de okwa a obenya nkwa wo se gidie mpaebo ebe manipa no eho ayedai ato no onipa no oyare no ye bom paye ma no se ye osofo mfa ne sanka ne nti no asodefo no kra bom paye ma na still jiso ohia osofo mpa ebo emino gidie ene ye dinya yaresa gidie mu ene nkwaje wo enne me maame me papa se wo gidie ayira hwe gidie akira kwan na tu gidie na mo na nyame afie ena yaresa wo nyame fie ene nkwaje wo nyame fie ena bambo wo na se betu ye nan ne akọ nyame fie ne akọja yaresa wo nyame fie se ye beti se osofo we de ho ato osofo so osofo ni nkon osofo so ye nipa te se wa sufre nyankopon na nyame obeje wo so ene asem ne kasa kire me ni umienu James ena o kasa asem yi a kire me ni umienu no sa James asafo awurade efa no wo hu sa mpa ni mu ene nkwa wo na ni mu ne nkwaje wo enu nti wo kasa kire me ni umienu se onyame fie na akwa obenya yaresa ye ball so mpaye aso ni nyina gina ne ye ball so mpaye a gidie mpaye bon ba ma wanya yaresa amen amen non kika mo ho mfum so ankyerɛ mo ho na munyi yi mpaye ema mo ho na wasamo yare onipatre ni nia de sra emu ye din etumi ye ade bebre Elia ye nipa te se yenya na obon mpaye den se osuo nto amen wase mo munyi mpaye ma mo ho na mo nka mo ho mfum so ankyerɛ mo ho ene musuo mwa na ya sofo aka kire wahu wani tua pa na sofo nyina da ne atrofo wani tua pa so asori bayi gi na asori bakunu nanso no na sofo na mo se ba ko ogi na asori bakunu to bibi ma wudie na o ma usika na o so kwadashi akase nti wo kana ni mu asema na usuro enu nti wuntimi nka ne mfom so enkire no ene
enokra hwiase ma kontompo edi ade asofo ntimi nka nipa nim wo kana nim obegya asore wo kana nim a wo to correction wa sore nipa nyina bayira kana nim na nipa nka nipa mienu na fo mko manyame wo heaven ese se obedefe defe no amna wu ne bone mu wo se yenyi ye ho ntan yenka ye ho bone nkyere ye ho na osofo ntimi nka bone anim ebise ne correction so bete kana nim ka onipa nim na so kana nim na amane hu mfom so a wo ya ebia na de wo twase na onim se na chi akira odi oya bone onim se sa ade ne ne mekwa musuo mu na mo wo yi ne ntan a enu mane hu se ade wo ya wo ye eye bone enu ayira na mo de e kan ye asofo be preach a wo ya sore na ye wo ya sore nye wa wo she gown wa sore nye odi o she nyura kokko o ye bayifo do ye sei o se mo mane nyina mo nyina na twabre ni dura obeyi ne de bojidie mpaye na hwese nyame ontie wa na trase na ji onyankopon odi se urade ontie wa na wose na Elia nso ye nipa te se yenya na so bompaye ema eyedai esuru motoye edente ndam ne omienu ye nipa ne ntimi mompaye ne so de ede ye haw ene nam ye kan ye nsem ekire awade kura no ye dan ya obonsam nti entokwa beba wade mu awade no entokwa ba mo ese mo na mo siesie enwo kan nti osofo no osofo ntufo na wo nkogya wukunu emino ana oba ma so nko no nkogya wo yire gina wo mudie ma fi so obonsam ne ye na tie ye dan ya beba ye nten wose mama mani na ho na mo mpaye na anya dai mo ankonso ye fisi ofo bonsam ne nam se jata na ope obi ayedai amene no eno ti se kwan beda mo ntanu mo antimi amom paye gidie mpai ba e de se obi a wo yare ne yasoa no firi ne fie ne ye de na ba so de fie ayese ye nten ye nsa ewo ne so no nya gidie na tena faako na tena faako a Awurade obegyew amino amen enti osuo anto asase so mfinhia miensa ne asram nsia na obo mpa ebiem osoro etoni suo egu asase so biem amen wasi Elia no te say yenya na obo mpa ye ma ensuo etiye a ensuo nto asase so ye kese mfie miensa enefa na eso sa ni pakro ya no san ko ni kotodwanim san bo mpa ye bi so kasa ye na Awurade kan za matie nsam na wo kan na nyame yesa no de se me ne omienu a ma me wankasa betimi atrase abompaye ama yare na eha wo no yare na firi wo nchen amane na ato so no asase bi awo no awia bi a ebo wo abrabo mu no Awurade bo wo abrabo mu a ene manyina abedi aboa wo ne bewie wo yie amino amen yamfa ya asem nko 1 Kings chapter 17 verse 1 to 24. Bi wasem no ma honya ha nemi che wonso mi kan chapter 17 1 Kings chapter 17 verse 1 to end. Etifia so si Elia she ohaw no nkom na tibri Elia a ofi girl atubrafo emu aka kire Ahab se Awurade asi se Awurade Israel nyankopon a migina nanim eti asie osuo ana osuo rento mfie yi mu kise enam manum asem so na Awurade asem eba me nchen se fi hakọ na down ho kọ apuoye na kọ hinta esuo kit a ewo amen wasi onipa Elijah no te se me ne omienu a na obompaye eka kire Awurade na Awurade nso tie na asem no na de okan ye no so eba mu saa se de ye tie ye ewo Yakubu no se Elia no te se yenya na so obompaye ma asuru mu ye dai etoye na Awurade ebra o yes a na oka kire Awurade ka se matie o enti firi ba bia wo we na ko sa bia ya ha na kwotena ase na wote hono mu a mema abo bia yedai aba hwew amino ampani ampa sese ne ubebie wakoma mu e de amasafo Awurade na betena ase no wabọ mpaye a esuru ebetimi ayedai abie ana osuru betimi ato wabra bomu de mu atu bia na Awurade betimi abia ma wo Elia no mu asem no wono asa kan ya ansa na ebe mu saa enu nti enedai wono mu asem ayoja wono mu asem tumi wo mu wono mu asem ngosra wo mu wono mu asem yaresa wo mu wono mu asem bambo wo mu ma me ada na wono mu asem asafo Awurade betie no de kwa akodan obie
tugidia na mo na bɔ mpaye na sɛ wugina wa na so na bɔ mpaye a sɛ de Elia kasa aye ɛma ne mpaye bɔ ye adwuma sɛ de Elia kasa aye ɛma ensuo ɛntɔ no saa na wo so kasa ade bɔni biara ɔsɛfo adua wɔ abrabɔ mu no wo kasa ebetimi aye adwuma emino amen ɛna wo na wo bɛnum nsuo no mu nsuo na mahye kwakwa de bi sɛ wɔnhwɛ wo wɔ ɛhɔ na onim na osimu koi sɛ Awurade ka kyerɛ no ɔkɔtena ɛhɔ awɔ asuo ked a ɛwɔ Jordan no anim emino amen wɔsi wɔka kyerɛ ne sɛ wɔnkɔ na ɔnkɔtena subɔnten ked ne ho na bra ɔkɔtena ho ɔsɛ masoma kwakwa do bi hwɛ Nyankopɔn ɔdɔ a wɔdɔ nipa hwɛ obi a wodi wo ho to Awurade so a wusuro no wɔyɛ wakoma so ade ma wo Elia kan na nsuo wiye na aduane ni wo no kyerɛ ba bi a wɔnkɔtena a wɔbɛma kwakwa lo bi ayɛ dɛn aba bɛsom no emino ampa anopa awia anwumre wo de aduane brɛ no kosi bra saa nsuo no enso ɛyɛ dɛn ɛweyɛ ɛnna wobɛtimi akasa ma nsuo ayɛ dɛn atɔ wobɛtimi akasa ama ɔsoro mu atɔ wobɛtimi akasa ama anuane aba wobɛtimi akasa ama yaresa yɛ adwuma wobɛtimi akasa ama nkwagye aba adɛnti na wodi Nyankopɔn anim onyam ɛkɔ akɔma nipa yi saa brɛ sɛ wobɛtimi anya gidi a Elia nya bi wosi wo sɛ wo yɛ Kristoni wosi wo sɛ yɛ asafopani wosi wo sɛ wo yɛ elder wosi wo sɛ wo yɛ deacon ɛde ampa yɛ na watimi abɔ ama wo nua bi a ɔtete no hahai deacon kɔbɔ mpa yɛ ama na asɔre ba behu ana ɔne nada ɔsɔfo kɔbɔ mpa yɛ ama obi a behu sɛ ɔho ana ɔne nada adentia ɛnam sɛ yɛ ma ɔbonsam afrɛ yɛ ni anim ne yɛ nti no ɛnna nyame asɛm wo ka ɔbonsam mpo nsuro ebise wo a wo ka asɛm no tumi biara ni wo mo Elia no kasa na tumi di akire na tumi yɛ adwuma na nsankyerɛ ne esi ɛno nti ɔkasa yɛ ɛmɛ nsankyerɛ ne tumi no etimi yɛ adwuma sɛ na wo begya bɔne na wo ahoro ho afiri bɔne mu a na odwane abasafo Awurade nkyɛn a ma me papa me se wo sɛ tumi ebetimi adi wasɛm a bɛka achi emino amen ɛna Awurade asɛm san ba ne nkyɛn sɛ sɔre kɔ Sefat a ɛyɛ Sidonfo adie no na kɔtena hɔ na hwɛ mɛhyɛ ɔbaa kunafo bi ɛwɔ hɔ sɛ ɔnhwɛ wo na ɔsɔre kɔ Safat na odu kuro no apon ano na hwɛ ɔbaa bi kunafo no ɛwɔ hɔ arepɛ emaba hallelujah amen Awurade ka kyerɛ sɛ ɔnsɔre nkɔ kuro bi foforo so baabi a ɔte ne nsuo na ɔkɔtena ho na ayɛ dɛn awe wonyame nim kwan a ɔbɛfa so ɔbɛgye wa firi wa ho hiahia mu wonyame nim kwan a ɔbɛgye wa firi wa ho na mmere mu wonyame nim kwan a ɔbɛgye wa firi wo haw no amanie mu efisɛ ɛbra saa nsuo ne wiye no wɔsa asoma ne sɛ wɔnsɔre mɛsi nkɔkuro foforo so na wɔsiesie ɔbaa kunani bi yɛ Nyankopɔn ayɛ som ne ho yɛ hu ne ho yɛ nwanwa ampa sɛ odi ne Nyankopɔn anu mu asɛm akyi no awotu anam so odu na ɔbaa bi hwɛ mabaa emino ɛnna me no mienu ade Awurade bɛka kyerɛ yɛ tie Awurade sɛ ne fie na nkwagye wɔ na safo mu na yaresa wɔ nanso enne yetie nipa esi Nyankopɔn Elia te sɛ yenya nanso tie nyame wɔka sɛ wɔmfiri wɔnom no wanka sɛ mekɔ akɔkra me yere ana mekɔkra me ba ana me ba ni diye enti mekɔ akɔhwɛ no mepɛ sɛ mekɔdi dwa edi kɔgu fie ansa ɛna makɔ nyame ka kyerɛ no akɔ ana otu anamɔ ampa ne ampa sɛ yɛ Nyankopɔn wɔyɛ nyame a wɔnim de besi wɔkyena nyina nti no wɔso ɔkɔɔyɛ no ka kyerɛ sɛ baabi a wɔkɔ no wɔsiesie ɔbaa kunani bi ampa wɔkɔ ne kwan mu ano de nyame ka yɛ no ɛyɛ saa ma no emino amen na osore call Safat na odu kuro no epro anu na hwe oba kunafo no wo ho epe emaba na friend say mesrew ko se nsuo kakra breme na menom na orekọ no osan bo mu ka kire ne se mesrew ya afa abodo kakra ebu fonso ye tetare ebreme na wosi no se Awurade Nyankopɔn te ase yi atodie biara ani nsɛm gye asikire samba kakra aka me ne me bayi ebedi ewo yi nko na okoye de bra me sɛde odiifo no aka ye no na menso na emino amen wose wokoye no koto wo ba no odi ka sre oba ne nsuo wosre oba ne nsuo wosan sre na aduane no ka je se wo Nyankopɔn a wodi na chi tie ase no
me aka me sam kakra sikresam kakra bi a me ne me baye da ye bedie na ye wuo emino ma me wonim say yade ya bai eno na ebekun wo woni se ba bia wo no wani da so asa woni wo bibiara a wo hwehwe no ewo ha eno nti sa abre wo abamu abu na sam ne kasa kire me se asam ne kasa kire wo no mi no se enne de se odon ho be masafo awurade a obema wo bibia hia wo obema wo ayare sa ya adwuma obema wo kunu na wadwane afirifie no wabefie obema wo yire na nakoma aidenden nso agyae obema niema nyina atoto yie eno nti wo se wo ka kire ne se de ye bedi awu na wonim se wabra bo na si obi tena se ebia no obi akofa na yiri fi Ghana ba woba na akanasi abontinti onim se wo bewu ani enne asemi kasa kire wo se woba na kanasi kresam kitua bi na eso sese wunyankopon tiasie na yagifo tiasie na nyame na wasoma no tiasie no akaka kra bi a me ne me ba ebedi awuo na so wo hye ne se di kan fa bi mame na me ni ansa eye na me ni umienu a yesura hohoye yesi ye di Yesu achi yetimi to nwuma kese yetimi boduku akese ye hyempa abo akese ye hyem nails akese de kwasori demu na so eni mu ahohoye enna Kristo ni mapa wuni mu ahohoye wo didi kwa na wuni apia na wamu na oyem hyehye ka nkukura na wafiri hoko emino woba no tie de Elijah kan ye no ye ne saa edema no na ye hwese nka wo haw bia na eba ne so no awurade yi wo haw no kire no tamwa na Elijah wo ho no na Elijah bebo mpaye ama maame ne so nya nkwagye emino amen na okokoye sini Elia ka kire no na odi anani oba nani nifie epi enna nyina na asikre samko poliere so eswante na esonso enhwan dikosi se ensuo no esan etoye na ensem ye chi no amen emino nsi emino amen wase wo ye ne saa edema no na bra wo ye ne saa de ma no obema no ye de edidi na oba no yesa sikresam na nanka asa no ne niema nyina ye ma wonya aduane di ye nya biton ye be ye wodefo kwoti se ensuo ye de etoye ma me asase be na awo ewo abrabo mu edie pa na aka kakra bi am wadi awuo yare no nim se aka kakra bi doctor dikrel kwa urade fie se de ye nua ne to dwom no kwa urade fie na urade fie ene nkwa wo so obadwane akwasafo urade fie a urade obagyew wosuani afri fa se doctor dikrel wa na ene ebra urade fie na urade bagyew se wotimi dwane kwa urade fie a urade bagyew urade obema nkwa ampa se oba ne ye ne saa no one ne ba no omunye nkwa na kaka bibi kitwa bi saa bre wo ne ka che o se wo hu sika aka kakra bi no fa ko ba fode na urade be hye wa na mu aka baka se ye boa efi se enne yenya asofo no ye nka no kre enkyira asofo asafo ma enti di omo so adwin be kire ombia na omo ye enne asafo urade ato ne nsafrew se bra na nkyɛn na tie na numu asɛm na ono ye nyame a di asɛye ene di ewuo no wo ba mu a ebeye yie ende eye yare eya edie koda na awade mu nsensem abawuo tumika na bre awurade fie eya wo ana adwuma sɛye woton ade aye nto dwane bre awurade fie amen wasina se mumu bi huna mane na eni asafo no mpanifo nten wo nsa nyabote na tena awurade na ase na se wotena awurade na ase awurade so obagyew obama wo de wakoma pɛ woba ne gye asafo awurade di ye no awurade gye no no ma ne de na koma pɛ wo se wo ne ba no wo maduane ansa da na wo nya aduane di ye ekosi se ensuo to ye emino amen na se oka ko na nimu a wo se woba ne bakra san ba ye dai obewui ama sa wo sofo yi eye dai ebom pa se awurade wasi osofo na uba ha se uba bekum me bayi ana no fa ne to ne nsa so no bompa ye kire ne nyankopon ene de so bompa ye kire wo nyankopon a ene de de ahwere afiri wo nkyɛn yare am wo ahwere wo dwapade nyina yare am wo ton wo ho ne ma nyina ma me nyanto boase wate na giasafo awurade di na bogidie mpaebo wase na se mumu bi hunu amane ana ene wo mompa ye na se mumu bi ani agye ana ene won to dwom na se mumu bi yare ana ene asafo no mpanifo nten wo nsa wo ne so na mumu gidie mpaye na nam sa ye so benya yare sa
ne yasra ne ngo amino Amen. enne so obaji asafo awurade dia enkwaje be ye odia so obaji asafo awurade dia tumi be ye odia enwosra be ye odia ayaresa be ye odia wo se na kuro no nsuo nto aduane ni baabi ensuo ni baabi na so asafo awurade bowura oba ne fie no na oba na kuma kodi asafo awurade nchen no enkodifo ne kan se ye mene omienu a ya ga ye se na wo furu kuro mo ba wa mfa aduane ama na meme die kakra aka na wo san bagie die odifo otrofo memfa ma wonni enka wo bedi na mpa wawu nanso wo se wo ba ne tiase edi kan ye bi ma osofo ni di na osofo ni di wie ye no wo se wo ba no ni kuwa anya dai ase anheda ebia na awurade adwen ho asie ebia na wadoye mu na obenya nkwaje ebia wadoye mu na obenya yaresa nanso wa moa won sa utimu odin a Christopher ye timodenfo ene dai asam ne kasa kire me ni omienu se wo basesa no wahu Yesu Kristo a obajew ane ofiefo nyina obema no ane oba no ana odifo ne kwa oba ne nchen no wagi ni di no di aduane ede ma no ma onyankwaje ma one ne ba no na ko ne na adwen se nkomo bedi aduane no mawu ene ye wadwen se yade na aba ne beku eye wadwen se yade na abo wo ne beku doctor ka bibia kirew waka yare eni uso a kirew wagi atum na ampa so eye adwuma ene dai se obedan no ho no abasafo awurade nchen a obajew na obesiesie sua nyame asem na sua mpaebo na se wo yesa ade we na wo ginyame di a se de tie bia no de obeka bia no ebe ye adwuma me da awurade ase se wadom yen no wahira yen na ne de o ma ya hoden ene tumi na ye de enkwage asem abrewo ye da na se e wo Yesu Kristo di mu ndi amen amen osofo bompa yesia no anopafo nyankopon ye da wase ene de wunam wanu asem so kasa kire yen se empaabo yade ehunhia etini ade nyina ye bompa ya ye yawe beko ye bompa ya ne ehia yen ye benya sinse ye be nante bebre eni nti bra wasem ya ba ye nchen ma ye mpunwisa se ogwanten na ye mfamu aba wo Yesu Kristo di muti amen amen